nos refleja a alguien lleno de gozo, We see that Paul reflects someone that's full of joy, lleno de contentamiento, full of contentment. y esto es a pesar de las circunstancias adversas que él estaba pasando. And this is despite the circumstances that were going against him. Y a veces vemos a Pablo como el superhéroe cristiano. And many times we see Paul as this Christian superhero. Y lo vemos así como que alguien que está muy lejos de ser alcanzado. And we see him as someone that's very far from being reached. Y a veces, como cristianos, And many times us as Christians, decimos, no, pues qué bueno que Pablo hizo todo eso. we say, well, it's good that Paul did all of that. Pero yo no creo que pueda hacer lo que él hizo. But I don't believe that I can do what he did. Y a veces nos conformamos. And many times we stay conformed with that. Pero vemos que Pablo también era un hombre pecador como tú y como yo. But we also see that Paul himself was a sinner as you and I, Que físicamente no tenía más capacidades que tú y que yo. who physically didn't have greater capacities than you nor myself. Que se enfermaba, He would get sick. que se equivocaba, He would do things incorrectly, ¿no? Y que constantemente estaba pasando por situaciones de aflicción. mess up, and go through constant times of affliction. Ahora, entonces, a lo mejor tú dices, bueno, entonces, ¿cuál era la diferencia de Pablo? So now you might ask yourself, then what was the difference of Paul? A lo mejor tú el día de hoy Maybe you today ya estás cansado, are tired. estás fastidiada, You're overwhelmed. ya no sabes qué hacer con tu vida, You don't know what to do with your life. ya no sabes hacia dónde el Señor te está llevando, You don't know where the Lord's leading o you. ya no estás a lo mejor seguro o segura de que quieras seguir al Señor todavía. Or maybe you're not even sure if you want to continue seeking or following the Lord. Ahora, déjame decirte cuál era la diferencia entre Pablo Now let me tell you what the difference was between Paul y entre muchos cristianos hoy en día. and between many Christians today. Y la diferencia era que Pablo And the difference was that Paul conocía el valor infinito de una vida en Cristo. recognized and knew the infinite value of a life in Christ. Y es el tema del día de hoy. And this is today's theme. El valor infinito de una vida en Cristo. The infinite value of a life in Christ. Posiblemente si tú te encuentras decaído el día de hoy, And if today you find yourself fallen or discouraged, es porque aún no conoces el valor que tienes en tener una relación personal con Dios. that's because you still don't know the value of you having a relationship, a personal relationship with God, Que una relación personal con Dios in which a personal relationship with God no se compara con nada que puedas encontrar en esta vida. cannot be compared to anything you find in this life. Y vamos a ver que esto era la pequeña gran diferencia que Pablo tenía. And we're going to see that this was the very small yet very large difference that Paul had in his life. Esa era la pequeña gran diferencia por la cual This was the small yet little difference, a small yet big difference, Pablo podría ser golpeado, in which Paul could be hurt. podría ser lastimado, He could be beaten. podría ser encarcelado, He could be jailed. pasar días con hambre Go days hungry. y a pesar de eso continuar gozoso And in spite of this, continue joyfully y predicando del Evangelio preaching the gospel y animando a sus hermanos, animando a la gente que él amaba. and encouraging his brothers, encouraging the people whom he loved. Así que, pues el día de hoy So- vamos a ver qué es lo que necesito para conocer lo que es una vida en Cristo. So today we're going to be seeing what we need to know and have this life in Christ. Y obviamente lo que necesitamos, el primer paso, pues es a Cristo en nuestros corazones. And obviously what we need would be the first step, which is Jesus in our hearts. Pero vamos a verlo de una forma más práctica. ¿Qué significa tener a Cristo en nuestros corazones? And now we're going to be looking at this in a more practical way, saying, then what does it look like to have Jesus in our hearts? ¿Y por qué para Pablo era de tanto valor el tener esta relación personal con Dios? And why was it so valuable for Paul to have this personal relationship with God? Ahora, el llamado que Pablo tenía no era exclusivo. And now the calling that Paul had in his life was not exclusive. Todos tenemos el mismo llamado. We all have the same calling. No significa que vamos a pasar por las mismas circunstancias que Pablo pasó, However, this does not mean that we're going to go through the same circumstances or difficulties that Paul went through. pero tenemos el mismo llamado de ser de testimonio en el lugar donde nos encontremos ahorita. But we have the same call to be of testimony and witness wherever it is that you are right now, Ya sea en tu trabajo, whether it be at your work, en la escuela, at school, en tu familia. with your own family. Tenemos exactamente el mismo llamado. We have the exact same calling. Y es reflejar
a Cristo que vive en nosotros. and that is to reflect Christ who lives in us. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que necesito para conocer lo que es una vida en Cristo. So now we're going to be seeing what is it that we need in order to have this life in Christ. Y vamos a comenzar en Filipenses capítulo 3. And we're going to begin in Philippians chapter 3. Por favor, acompáñame a Filipenses capítulo 3. Please come with me to Philippians chapter 3. Vamos a estar estudiando el día de hoy del versículo 1 al versículo 11. And today we're going to be studying verses 1 through 11. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 11. Philippians 3, 1 through 11. ¿Ok? Vamos a comenzar leyendo el primer versículo. So we're going to start off by reading the first verse. ¿Ok? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe. Y vemos que en este capítulo Pablo va a comenzar a cambiar de tema. So we see in this chapter how Paul's going to be changing the theme a little bit. La última vez estuvimos viendo cómo Pablo estuvo hablando de la fidelidad, del compañerismo que tenía con sus hermanos Timoteo y Epafrodito. Last week we were seeing the fellowship and the faithfulness there were between the brothers of Paul and Epaphroditus. Pero aquí vemos que Pablo está cambiando ahora de tema. But now we're going to be seeing that Paul's changing the theme here. Y lo sabemos por esa frase con la cual comienza el versículo 1, que es por lo demás. And we see this in the first word used in this chapter, which is finally, my brethren. Otra forma de verlo es decir, pase lo que pase, mis hermanos. Another translation or way to see this is, whatever happens, my brothers. Y ya hemos visto anteriormente que cada vez que Pablo menciona esto, ahora va a comenzar hablando de hablar de otro tema. And beforehand, as we've seen, is that whenever Paul uses the same text or the same saying, we know that he's going to be changing subject or theme. Y me encanta porque comienza con algo que a lo mejor no es muy nuevo, pero vuelve a repetirlo. And I really like it because he might not start with something that's completely new, yet he still repeats himself. Y vemos que comienza con lo que ha sido el tema clave y lo que es el tema clave de toda esta carta. And we see that once again, he starts speaking of the key theme found within this letter. Y dice esto, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Saying this, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Y Pablo ha estado hablando o ha estado reflejando el gozo del Señor. And Paul's been reflecting on the joy of the Lord. Pero aquí es la primera vez que dice gozaos en el Señor. But this is the first time where he says, rejoice in the Lord. Y es algo maravilloso. And this truly is something marvelous. Porque Pablo no está diciendo, pues gózate en el Señor si tienes ganas. Because Paul isn't saying, well, rejoice in the Lord if you want to. O te está dando una sugerencia. Or he's not giving a O te suggestion. está diciendo, cuando te sientes contento, gózate en el Señor. He's not saying, when you're feeling happy, rejoice in the Lord. Él está dando un mandato. He's giving a command, Está diciendo, gozaos en el Señor. saying, rejoice in the Lord. Y este es el tema principal de la carta. And this is the key or main theme of this letter. Pablo sigue hablando de ese gozo en medio de las aflicciones. Paul is speaking of this joy found in the midst of affliction. Okay. Y también vamos a ver que va a hablar de dos temas. And we're going to be seeing also that he's going to be speaking of two separate things. Está hablando acerca del gozo en el Señor, Speaking of the joy in the Lord. pero también va a estar hablando de algo un tema que ya había dicho antes, Also speaking of a theme that he's spoken of previously, que ahorita lo vamos a ver, which we're going to be seeing in a bit, que es acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. which is regarding false teachings and false teachers. Por lo tanto, aquí Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Therefore, Paul says, for me it is to write the same things to you is not tedious. Y es Pablo diciendo, bueno, ya les he hablado del gozo, ya les he hablado de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. So Paul is saying here that I've spoken to you previously about joy, about false teachers, about false teachings. Pero me encanta porque dice Pablo, pero para mí no es molesto volverles a hablar de esto. But I love it because Paul says himself, for me it is not tedious to speak of these things to you once again. Y no solamente no es molesto, sino que además es seguro para vosotros, dice ahí. And not only is it tedious or bothersome, but he also says that it is safe for them. Y esta parte cuando dice que es seguro para vosotros, la palabra seguro puede definirse como estable, firme, constante, permanente. And when it says for you it is safe, the word safe is stable, firm, continuing. Por lo tanto, podemos decir
que el escuchar la palabra de Dios Therefore, we can say that in hearing the word of God continuamente en nuestras vidas. continually in our lives, Primero, para Dios no es molesto hablarte de las mismas cosas. first off, for God, it's not bothersome or tedious for him to speak to you of the same thing. Y segundo, lo hace porque te ama. And second, he does it because he loves you. Y tercero, es porque es seguro para nosotros. And thirdly, he does it because it is safe for us. El escuchar la palabra de Dios nos da estabilidad, Hearing the word of God gives us stability. nos hace permanecer constantes en el llamado que Dios nos ha hecho. It lets us remain consistent in the calling which God has given us. Por eso es que el primer punto en la pregunta que te hice al inicio, ¿qué necesito para conocer lo que es una vida en Cristo? And that is why the first point for the question I asked in the beginning, what is it that I needed to know in order for me to have a relationship with Christ? Número uno, necesitas estar atento a la palabra de Dios. And the first is that you need to be attentive to the word of God. Y es atento significa estar constantemente alerta de lo que Dios te está diciendo. Attentive means being consistent and hearing and being aware of what God's telling you. ¿Por qué? Porque esto es seguro para nosotros. Why? Because this is sure for us. Es seguro para nuestra vida. It's sure for our lives. En Segunda de Pedro, capítulo 1, In 2 Peter chapter 1, Pedro habla de la palabra de Dios de la misma forma que aquí Pablo lo está haciendo. Peter speaks of the word as Paul is doing here. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 2 Peter 1:19 dice esto: says this. tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. And it says, and so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed. ¿Sí? Y aquí lo que está hablando Pedro, And what Peter's speaking of here que por encima de tus experiencias personales, is that above your personal experiences, por encima de tus creencias, above your beliefs, por encima de tu cultura, above your culture, está la palabra de Dios. is the word of God. Porque dice que es lo más seguro. Because he says it is what is most safe. Cuando dice Pedro aquí la palabra profética, When Paul uses the word prophetic está here, diciendo toda la palabra que se había escrito en ese tiempo. he's speaking of all the word that's been written during that Está time. hablando del Antiguo Testamento. He's speaking of the Old Testament. Pero ahora nosotros sabemos que tenemos la palabra de Dios completa. But now we know that we have the complete word of God. Y no hay nada más seguro And there is nothing more safe en contra del error against the error, que la palabra de Dios. which is the word of God. Nuestras emociones nos pueden traicionar. Our emotions can betray us. Nuestros sentimientos nos pueden desviar del propósito de Dios. Our feelings can lead us astray from the purpose that God has for us. Pero lo más seguro que tenemos es la palabra de Dios. But the safest thing we have is the word of God. ¿Y a qué me refiero con la palabra de Dios? And now I'm referring to the word of God here. Me refiero a las enseñanzas, I'm referring to teachings. me refiero a sus instrucciones, I'm referring to the instruction, a sus preceptos, to its precepts, sus palabras, to its words, sus mandatos, to its commands, sus correcciones, to its corrections, sus promesas, promises. todo lo que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Everything that the Lord has left for us in the Scripture. No hay nada más seguro que esto. There is nothing more safe than this. Y esto es de protección para nuestra vida. And this is for protection in our lives. Y eso me recuerdo cuando estaba más joven, And I remember when I was younger, que yo vivía en la parte de arriba de mi casa con mi primo. that I lived on top of my house with my cousin, on the top part of my house with my cousin. Y teníamos una piedra bien grande justamente enfrente. Al salir abrías la puerta y teníamos una piedra muy grande. And as soon as we would open the door, there would be a very large stone there. Y no había día que no nos tropezáramos con esa piedra. And there was not one day where we did not stumble with that rock. Se lo pasaron meses antes de quitar esa piedra. And now it took us months before we actually removed that rock or stone. No la quitábamos. We wouldn't move it. Y cada vez que alguien se tropezaba con esa piedra se escuchaba en la planta baja. And every time someone would stumble with this rock, people would hear it, the people that were downstairs. Y siempre, ¿no?, que alguien se caía, mi mamá gritaba, ¡ya quiten esa piedra! And my mom would say, move that rock already. Varias veces al día, ¡ya quiten esa piedra! Many times a day, remove that rock already. Y nos caíamos una y otra y otra y otra vez. And we would fall time after time after time. Y ya después de tantos raspones, de tantos golpes, And after so many scrapes and hittings on our body, finalmente pues quitamos la piedra.
we finally removed the rock. Y a veces así es el Señor con nosotros. And many times the Lord's the same way with us. Venimos a la iglesia. We come to church Ay, pero esto ya me lo sé. saying, well, it's because I already know that. Hablaron de lo mismo la vez pasada. Well, you guys spoke of the same thing last time. Y llegas otra vez el miércoles y otra vez de lo mismo. And you get here on Wednesday and what, again? The same thing? Bueno, déjame decirte algo. Lo más seguro Let me tell you what's most safe, es que no has quitado la piedra que Dios te está diciendo que quites. or what's most assured of that, is that you haven't removed the rock that's making you Y stumble. el Señor te sigue hablando de lo mismo And the Lord's still speaking to you of the same thing. porque aún no has estado atento a su palabra y no has obedecido. Because you still haven't been attentive to the Word of God and you haven't obeyed yet. Entonces es importante escuchar y estar atento constantemente a las palabras de Dios. So it's important to be constantly aware of the Word of God. Número uno, necesitamos estar atentos a las palabras de Dios. We need to be attentive to the words of God. ¿Ok? Y hablar de gozo hay dos temas principales que vemos muy comúnmente en las Escrituras. And now when we speak of joy, there are two main themes that we see commonly within the Scripture. Uno es el gozo, The first is joy, que es el propósito, ¿no?, por el cual también estamos atentos a la palabra de Dios. which is the reason as to why we are attentive to the Word of God. La palabra de Dios trae gozo, The Word of God brings contentment, this joy. pero un tema también que se trata en las Escrituras son las falsas enseñanzas. But another theme that the Scriptures teach are false teachings. Pero me encanta porque Pablo comienza con el gozo. And I love it because Paul begins with joy. Y no solo él comenzaba con el gozo, también Jesucristo hablaba acerca del gozo. And not only would he begin with joy, but Jesus himself would also speak of this joy. Una vida en Cristo no es una vida aburrida. A life in Christ is no boring life. Una vida en Cristo es una vida llena de gozo. A life in Christ is a life filled with joy. El gozo de saber que estamos unidos con Cristo Jesús. The joy of knowing that we are united with Christ Jesus. En Juan capítulo 15, del versículo 10 al 11, In John 15, 10 through 11, el Evangelio de Juan capítulo 15, John 15, versículo 10 y 11, verses 10 and 11, Jesucristo dijo esto: Jesus said this. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 15, 11 through 12 say, These things I have spoken to you, that your joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. ¿Okay? Por lo tanto, no solo necesito la palabra de Dios para estar seguro. We see that not only do we need el amor. La palabra, So we not only need the word of God in our lives to remain joyful, sino no solo necesitamos la palabra de Dios para estar seguros en nuestro caminar con Cristo. okay, so not only do we need the word of God in our lives to be sure of our walk with Christ, Sino que también necesitamos de su palabra para que su gozo sea completo en nosotros. but we also need his word so that our joy may be full. Ahí la palabra que dice y vuestro gozo sea cumplido The word here where it says that our joy may be full significa completo, means complete. que no falta nada del gozo de Cristo. That joy, the joy of Christ would not be lacking in our lives. Y a veces es difícil para nosotros hablar del gozo de Cristo, And many times it's difficult for us to speak of the joy of o Christ. más bien es difícil imaginarlo, Or better said, it's more difficult to imagine this. porque tenemos este concepto de Cristo de siempre estar sufriendo, triste, decaído. Because we always have this concept of Jesus, one who's suffering, sad, who's fallen. Todas estas imágenes que hemos visto pues en la televisión, ¿no? All these images that we've seen on television. Y a veces nos cuesta trabajo el ver, bueno, Jesús se reía, Jesús tenía gozo. And many times it's difficult for us to understand or see, oh, so Jesus was joyful, he would laugh. Pero no había persona más gozosa, o no creo que no ha habido persona más gozosa en este mundo que Jesucristo. I believe that there has not been a more joyful person in this world than Jesus himself. Y lo demuestra con su sacrificio. And he demonstrates this with his sacrifice. Que en el momento cuando estaba siendo latigueado, In the moment where he was being scourged or whipped, que en el momento donde más dolor estaba sufriendo físicamente, during the time where he was suffering the most of physical pain, en ese momento Él dijo, in that moment he said, perdónalos porque no saben lo que hacen. forgive them, for they do not know what they are doing. Solamente una persona que tiene el gozo del Señor en su corazón puede decir estas palabras. Only a person who has the joy of the Lord in their hearts can say these words. Alguien que su enfoque no está en sí mismo, sino que está en el bienestar de otras personas. Someone whose focus isn't on themselves, rather on others.
Este es el gozo del Señor. This is the joy of the Lord. Vamos a leer el versículo 2 de Filipenses capítulo 3. Now we're going to read Philippians once again, chapter 3, verse 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. Bueno, a lo mejor es, bueno, aquí, ¿qué pasó con Pablo? ¿Se volvió loco o So qué? now we might say, what's happening with Paul? Is he going crazy or what? Me está hablando de gozo del Señor He's speaking of the joy of the Lord, y de repente me habla de que cuidado con los perros. and suddenly he says, be careful with the dogs, beware of the dogs. Ahora, no está hablando de que no tengamos mascotas, mis hermanos. So what Paul's not saying is that we shouldn't have No mascots. es cuando llegue a su casa, ni modo, voy a tener que sacar a mi perro de la casa. So when you get home, you're going to say, oh, well, I'm going to have to get rid of my dog. No está hablando de esos perros. No, he's not speaking of those dogs. Tiene relación con la parte que dice, guardaos de los perros, It's relating the part saying, beware of dogs, guardaos de los malos obreros to where he says, beware of evil workers, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. and beware of the mutilation. Por lo tanto, está hablando de un grupo de personas. Therefore, it's speaking to a group of people. Ahora, ¿de dónde viene este término? ¿O quiénes son estos perros? So now where does this term come from, or who are these dogs? Bueno, era este término de perros era un término despectivo que utilizaba la cultura judía. So this term of dog was a degrading term found within the Jewish culture. Los judaizantes, The Judaizers, aquellas personas que querían obligar a las personas a seguir cada punto de la ley para ser salvos, those who wanted to obligate everybody else to follow the law completely in order for salvation. estos que querían que la salvación fuera o enseñaban que la salvación era por obras, They were those who taught that salvation was obtained by works. ellos veían a los gentiles como literalmente como leña para el infierno. They would literally see Gentiles as fire or the wood burned for the fire in hell. Y cuando hablamos de gentiles son todos aquellos que no son judíos. And when we speak of Gentiles, those are all who are not Jews. Entonces ellos los veían tan con tanto menosprecio que los decían perros. So they would see them with such despise in their eyes or belittlement that they would literally call them dogs. Para un judío, un judaizante, todo aquel que no fuera judío era un perro. For a Jew or a Judaizer, whoever wasn't a Jew, to them they were dogs. Entonces aquí Pablo está usando las mismas palabras que ellos usaban So now Paul here is using the same terms, the same words that they themselves would use. para decir cuídate de los judaizantes. Say, be watchful, be careful for those Judaizers. Porque estas personas Because these people son malos obreros are evil workers y son mutiladores del cuerpo. and are mutilators of the Y body. ahorita vamos a ver qué significa esto. And now we're going to be seeing in a little bit what this means. Y esto nos va a dejar un tema muy claro. And this is going to leave something very clear for us. Porque Pablo está haciendo una advertencia. Because Paul is giving a warning. Y no es la primera ni la única vez que vas a encontrar una advertencia tan fuerte en las Escrituras. And it is not the first nor the last time where you're going to find such a harsh warning. Y es, examina o ten cuidado cuál es el objeto de tu fe. And that is examine or be watchful of that which is your object of faith. Significa cuál es el contenido de la fe que tú dices tener en Cristo. Meaning, what is the substance of the faith you say you have in Christ? Porque hay dos componentes principales de la fe. Because there are two primary components of faith. Uno de ellos es el contenido o el objeto de tu fe. The first is the object or the core of your faith. Y el segundo es el compromiso de tu fe. And the second is the commitment of your faith. Pero ahorita vamos a hablar primero de el objeto de tu fe. So now we're going to be speaking of the object of your faith. ¿En quién o en qué está el objeto de mi fe? In whom or in what is the content, the core of my faith. Porque justamente el objeto de la fe de estos judaizantes Because the object or the core of the faith of these Judaizers estaba en sus obras. was found in their works. Estaba en lo que ellos podían hacer para hacerse merecedores de Dios. Was found in what they can do to be deserving of the grace of God. Por eso es que hace una advertencia tan fuerte Pablo. So that's why Paul gives such a strict or a strong warning. Y a lo mejor tú dices, ay, pero aquí Pablo a lo mejor se le pasó la mano un poquito. And you ¿no? might be saying, well, Paul went a little too far here. Bueno, Jesús hizo una advertencia
igual o hasta más fuerte. Well, Jesus himself gave a warning that was as strong or even stronger as this one. En Mateo capítulo 23, versículo 15, In Matthew 23:15, Jesucristo dijo esto. Jesus said this. Mateo 23, versículo 15. Matthew 23:15. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. And I'm going to be reading the New Living Dice Translation. así: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar a un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Saying, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel land and sea to win one person, and when he is won, you make him twice as much a son of hell as yourselves." Igual, aquí está hablando a estos fariseos. In the same way, he's speaking here to these Pharisees. Ahora, lo que vemos aquí And now what we see here es que tenemos que tener cuidado. is that we need to be careful. Posiblemente el objeto de tu fe esté correcto, It's possible that the core of your faith, the foundation of your faith is correct. que realmente esté en Cristo Jesús solamente. That it might only be in Christ Jesus and in him alone. Pero entonces la advertencia es: ten cuidado de que el objeto de tu fe no se manche. The warning would be then, be careful that the object or the core of your faith would not be stained. No se manche con otras creencias o doctrinas que te llevan a depender de tus esfuerzos personales. Let it not be stained with other doctrines or teachings where it says that you need to give part in your salvation. Por eso, examina el objeto de tu fe. That's why it says examine the object, the core of your faith. Y en esto vemos también que Pablo empieza a dar unas características de lo que es una fe vacía. And that's why Paul, we see here that he begins to give characteristics as to what an empty faith looks like. Y una fe vacía, mis hermanos, no produce nada. And an empty faith, my brothers, produces nothing. Una fe que tú pones en cualquier otra cosa que no es Cristo no produce nada. Faith that is placed in anything or anyone that is not Jesus doesn't produce anything. ¿No? Y simplemente no puede haber un cambio en tu vida And there cannot be a change in your life porque estás viviendo en un engaño. because you're living in deceit, in a lie. Y no hay nada peor que tener una fe falsa. And there is nothing worse than having this false faith. Porque es mejor no tener fe en nada que tener una fe falsa. It's better to simply not have faith than to have this false faith. Porque aquel que no tiene fe en nada tiene la oportunidad en algún momento poner la fe en lo correcto, que es Cristo. Because he who has faith in nothing has the opportunity to place his faith in someone who is Jesus. Pero aquel que deposita su fe en algo que es falso, But he who places his faith in someone or something that is false simplemente cree que está bien simply believes that he's right. y no va a cambiar, And he's not going to change. porque él piensa que está en lo correcto. Because he believes that he's in the correct. Este era el peligro de los judaizantes. This was what was dangerous for those Judaizers. Por eso es que Jesucristo no le habló tan fuerte a ningún otro pecador más que a los fariseos. That is why Jesus spoke the harshest or the hardest to those who were Pharisees. Jesucristo estuvo con homosexuales, Jesus was with homosexuals. estuvo con alcohólicos, He was with drunkards. estuvo con prostitutas, He was with prostitutes. y a ninguno le dijo palabras tan fuertes como la que les dijo a los fariseos. And to none of those did he speak as heartily or harshly as he did to the Pharisees. A ninguno le habló y a ninguno le dijo esta palabra hipócrita. To none of them he said a hypocrite. Entonces es un tema en el cual tenemos que tener cuidado en las iglesias. So it's a theme that we do need to be careful on when it comes to the church. Y tenemos que hablar de lo que es una falsa enseñanza o una falsa doctrina. And we need to speak of false teachings or false doctrines. ¿No? Y cuando Pablo aquí dice, ten cuidado con estos mutiladores, And when Paul here says, beware of the mutilation, aquí lo que está hablando, mutilar, es simplemente quitar un miembro de tu cuerpo. what Paul is saying here is to simply remove a part of your body. Ahora, ¿por qué les llamaba mutiladores, Pablo? Now, why would Paul call them from the mutilation? Porque una de las reglas fundamentales para un judaizante Because one of the fundamental rules of a Judaizer es que para que tú puedas ser salvo, tener el favor de Dios, was that in order for you to be saved or have the favor of God, tienes que circuncidarte. you need to circumcise yourself. Tienes que mutilar un pedazo de tu cuerpo. You need to mutilate a part of your body. Y esta es algo que los judaizantes ponían en aquellas personas que querían ser salvas. And this is what the Judaizers would impose on those who desired to be saved. Ahora, y esta imagen de la circuncisión And now this image of circumcision tuvo un propósito, tuvo un significado en el Antiguo Testamento. did have a purpose, did have a meaning in the Old Testament. Pero el propósito nunca fue
limpiarte de pecados. but the purpose was to never cleanse you from your sin. Era solamente una necesidad, era algo que mostraba la necesidad real del hombre. It was something that demonstrated the dire need of man, Un símbolo de purificación, a symbol of purification, un símbolo de ser apartado para Dios. a symbol of being set apart for God. Esto era lo que significaba. This is what that meant. No era el acto exactamente lo que te traía favor delante de Dios, The act itself wasn't what brought you favor before the eyes of God. ¿no? Pero aquí habían convertido este rito justamente en eso, en un acto religioso. But this ritual, they had turned into something religious, a religious act. Y ellos querían que entonces todos se circuncidaran para poder ser salvos, Therefore, they wanted everyone else to be circumcised for their salvation. ¿no? Y esto también es muy importante porque también el rito de la circuncisión tenía otro sentido. And this also is very important because the circumcision also had another purpose, Que también era la parte de salud física. which had to do with physical health. La circuncisión no era única del pueblo judío. The circumcision wasn't only for the Jewish También people. los egipcios se circuncidaban. Egyptians would also circumcise themselves. Entonces no era tanto el acto, So it wasn't necessarily the act, aunque lo hacían por higiene, even though it was done for hygiene. porque digo, también las estadísticas dicen que las mujeres judías Because statistics show that the Jewish women son las mujeres que presentan menos cáncer en el cuello del útero, were the ones who would produce the least amount of cancer in the uterus, ¿no? Debido a la práctica de la circuncisión. due to the practice of circumcision. Pero vaya, este no era el propósito. But this, once again, was not the main purpose. Y por lo tanto, cuando Pablo habla de estos mutiladores, Therefore, when Paul speaks of these mutilators, se está refiriendo a que ellos están simplemente cortando partes del cuerpo sin ningún propósito, he's referring to those who are simply cutting parts of the body with no purpose, que no tienen ningún significado en tu interior. which really doesn't have a significance on the inside. Pero vamos a ver qué es lo que realmente el Señor, o qué es lo que Dios pide de nosotros respecto a esto. So now we're going to be seeing what the Lord truly asks of us regarding this. ¿No? En Jeremías capítulo 4, versículo 4, In Jeremiah chapter 4, verse 4, hablando de la circuncisión, speaking of circumcision, el Señor hace este llamado. the Lord makes this call. Y dice así: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Saying, circumcise yourselves to the Lord and take away the foreskins of your hearts, you men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like a fire and burn so that no one can quench it because of the evil of your doings. Entonces aquí vemos que incluso en el Antiguo Testamento Dios hace un llamado para que aquello que debe ser purificado no sea algo exterior, sino algo interior. So even in the Old Testament, we see that God calls them to purify something on the interior, not speaking of the Un exterior. llamado a quitar el pecado de nuestros A corazones, call to remove the sin from our hearts. ¿no? Ahora, toda fe falsa se basa en actos religiosos que manchan el verdadero gozo. All false faith works on this false teaching that truly stains true joy. Realmente el caer en nuestros esfuerzos personales lo único que va a hacer es que nos va a quitar el gozo. Falling into our own personal desires will only remove our joy. Y tenemos que estar atentos y reconocer cuáles son estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas. And we need to be attentive to see who are those that are teaching incorrectly, who are those false teachers Y lo, teaching false y doctrines. lo podemos resumir muy fácilmente. And we can summarize this very easily. Solamente hay dos religiones en este mundo, There are only two religions in this world. dos tipos de religiones, Two kinds of o religion. dos tipos de sistema de Or creencias. two kinds of systems of belief. Uno, aquellos que creemos que la salvación es por gracia y descansa y depende de la obra única de Jesús en la cruz. The first being that we believe only in salvation by grace in Christ, by the work that He did on the cross. Y la segunda es todas aquellas religiones And the second is all those religions que dependen de sus obras o de ritos para ganarse la salvación. that depend on their works or on their rights in order to gain or receive salvation. Solamente podemos definirlo de estas dos formas. We can only define it these two ways. ¿Cómo puedo ver dónde hay una sana doctrina, dónde una iglesia sana? Then how can I see where there is a church that teaches correct doctrine? Pues
fíjate si está dando la gloria a Cristo, si está reconociendo que todo depende de Cristo. Well, first off, see if they are giving all glory to Christ, seeing that everything is dependent on Him. O lo único que te dicen es que no, es que tienes que bautizarte con nosotros porque nuestro bautismo es el único que cuenta. Or are they saying, well, you need to be baptized with us because our baptism is the one that counts? O tienes que vestirte de cierta forma porque si no, no puedes pertenecer. Or you have to dress a certain way or else you really don't belong. O debes de dejar de hacer esto. Or you need to stop doing this. O debes de sentarte de este lado. Or you need to sit on this side. No, todo esto simplemente estás haciendo obras para ganar el favor de Dios. In doing this, all you're doing is doing works in order to gain the favor of God. Por lo tanto, todos aquellos que son la falsa circuncisión, como lo dice Pablo, Therefore, all of these, like Paul says, speaking of the false circumcision, son aquellas religiones are those religions que quieren ganar la salvación that want to gain con sus salvation obras. with their own works. Y después Pablo en el versículo 3 And then Paul in verse 3 habla de la circuncisión verdadera. speaks of true circumcision. Y dice así, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Saying, for we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Y aquí dice, nosotros somos la circuncisión. And here he is saying, we are the circumcision. Está hablando de aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. He's speaking of those who have received Jesus as their Lord and Savior. Significa que cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, Meaning that when we confess our sins before God, cuando reconocemos que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, when we recognize that He is the Lord and Savior of our lives, ese proceso de purificación interno this process of internal purification sucede. happens, takes place. Y somos limpios por Cristo Jesús. And we are cleansed by Christ Jesus. Por eso Pablo dice, somos la verdadera circuncisión. And that's why Paul says that we are the true circumcision. Y después dice, los que en espíritu servimos a Dios. Then says, who worship God in the Spirit. Y ahora sí Pablo comienza a decir estas características de una fe verdadera. Now Paul begins to give the characteristics of a true faith. Una fe verdadera es aquellos que en espíritu servimos a Dios. True faith is seen by those who in spirit serve God. Aquí la palabra servir The word here, serve, significa adorar. worship, literally, it means worship. No significa que llegues temprano a la iglesia, que muevas las bancas, que estés muy servicial. In other translations, it says service, but the true word is worship. So it's not saying you come early to church and you're being very, someone who does much service. Está hablando de tu servicio de adoración que haces a Dios con toda tu vida. Rather, it's speaking of the service you do to God regarding worship with your entire life. Y es aquí, por eso es que el vivir en la gracia And this is why living in grace es más difícil que vivir en la ley. is more difficult to live than in the law. Porque para vivir en la ley Because in order to live in the law, tienes que tratar de cumplir ciertos reglamentos. you need to try to fulfill certain requirements. Y en algún momento puedes sentir como que lo has hecho bien. And at times you might feel like you've done it well. Pero para vivir en la gracia But to live in grace, tienes que entregar toda tu vida. you need to give your entire life. Es una vida rendida a Cristo. It is a life surrendered to Christ. Es una vida totalmente dependiente de la obra de It Dios. is a life completely dependent on the work of Christ. Vivir en la gracia es lo mejor que puedes hacer. But living in grace is the best thing that you can do. Pero no siempre vas a querer ceder tus derechos personales a Dios. But you will not always want to yield your personal desires to God. Y es lo que dice aquí, una fe verdadera es aquellos que les servimos con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos a Dios. And this is what we see being true faith, and that is that we serve God with all that we are and everything that we have. Y no solo dice que le servimos a Dios, sino que nos gloriamos en Cristo Jesús. And not only does it say that you worship and serve God with everything you have, but you rejoice in Christ Jesus. Nos gloriamos, es decir, nos jactamos con gozo abundante en Jesucristo. Meaning we boast joyfully in that which we have in Christ Jesus. Y termina diciendo, no teniendo confianza en la carne. And he ends saying, having no confidence in the flesh. Significa que he cambiado aquello que había depositado mis esfuerzos personales, Meaning I have traded all that I've put in my own personal effort, ahora lo he cambiado por la fe en Cristo. and I've traded all of that personal effort Y ya, for faith in Christ. y ya lo más importante para mí no es lo que yo puedo hacer, And the most important for me isn't what I can do no now. es lo que yo he realizado por Dios, It's not what I've been able to do for God. sino lo que Dios ha hecho por mí. Rather, what God has done for me.
Y es lo que nosotros necesitamos, tener una fe verdadera. And this, we see that we need to have true faith. Necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. We need to worship God in spirit and in truth. Un verdadero seguidor de Cristo A true follower of Jesus reconoce que todo lo que es recognize that everything that they are y ha llegado a ser and have come to be es solo y únicamente por Cristo Jesús. is merely by Jesus Christ. Vivimos una vida agradecidos con Cristo. We live a life that is thankful to Christ. ¿Okay? No nos jactamos de ser una mejor persona. We don't boast in being a better person. O no nos jactamos de que es Cristo quien ya nos hace, que nos jactamos de que es Cristo, que ahora por su obra We boast that by the work of Jesus, ya no somos los mismos. we are no longer the same as we Hemos used to be. cambiado, ha habido un cambio. There has been a change. We've changed. Vamos a leer ahora del versículo 4 al 6. Now we're going to read verses 4 through 6. Y Pablo después dice esto: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Paul saying, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. Y aquí Pablo comienza a decir quién era Pablo. And here Paul begins to demonstrate who he was. ¿Quién era Pablo? Who was Paul? Él dice, si alguien cree que tiene de qué confiar en sus méritos personales, He's saying if anyone believes they can trust in their own personal merit, si yo tengo de qué confiar más que todos. then I can trust in my merit much more than anybody. Porque tengo más logros y méritos personales que cualquiera de los que está aquí. Because I have much more accomplishments and merits done than anyone here. Y comienza a dar sus credenciales, And Pablo. he begins to show or give his ¿No? credentials. Comienza a decir, a mí, yo desde que nací, ¿no? Circuncidado al 8º día. Starting off by saying, since I was born, I was circumcised on the 8th day. Que era lo que decía la ley, que tenía que ser circuncidado un niño judío. Which is what the Jewish law would say had to be done with for a Jewish Por lo boy. tanto, él dice, yo estoy cumpliendo la ley desde que nací. Therefore he said, I fulfilled the law since I was born. ¿No? Y a veces nosotros también somos así, no, pero pues yo nací, me bauticé cuando estaba chiquito. And sometimes we're like that, saying, well, when I was born, I was baptized when I was a child. Me bauticé cuando estaba chiquito. I was baptized when I was small. Entonces ya estoy cumpliendo los requisitos de Dios. So I'm fulfilling the requirements of God. ¿No? Y después no solamente se queda ahí, dice que del linaje de Israel. And he doesn't only stay there, but he says, from the stock of Israel. Significa que él era 100% judío. Meaning that he was 100% Jewish. No había una mezcla, no, él era 100% judío. There was no mixture. He was 100% Jewish. Y a veces es como nosotros, ¿no? Cuando decimos, no, es que yo soy de cuna cristiana. And sometimes we say the same thing. I was born in a Christian cradle. No, mi papá es pastor. Oh, yeah, well, my dad's a pastor. No, es que yo nací en una familia de misioneros. Oh, it's because I was born into a family of missionaries. No, y creemos que son algo que nos da un favor delante de Dios. Right? And we believe it's something that gives us favor before the eyes of God. Y Pablo continúa, de la tribu de Benjamín, dice él. Then he continues saying, from the tribe of Benjamin. Una de las tribus de élite de aquel tiempo, le podemos llamar. One of the elite tribes of that time, we can say. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá fueron aquellas que permanecieron fieles a Dios cuando hubo la división entre el reino del sur y el reino del norte. The tribes of Judah and the tribe of Benjamin were the ones that remained faithful when the northern kingdom separated from the southern Por lo kingdom. tanto, era una tribu que decía, es que yo vengo de Benjamín, de una muy importante. Therefore, he could say, well, I'm coming from Benjamin, which was a very important tribe back then. Y Pablo dice, y hebreo de hebreos, Saying he's a Hebrew of Hebrews. en cuanto a la ley fariseos, Regarding the law, the en Pharisee of cuanto a Pharisees. celo, perseguidor de la iglesia, Regarding zeal, the en persecution of the church. cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Regarding the righteousness which is in the law, he was seen as blameless. Pablo está diciendo todo lo que él tenía que confiar en la carne, si él quisiera, Paul is saying that everything that is needed to trust in the flesh, if he desired to, para decir lo que va a decir en el versículo 7, he would be able to say what he's going to say in verse 7, que dice, which says, pero cuantas
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Paul saying, but what things were gained to me, these I have counted as loss for Christ. Esto es lo importante, This is what is important. el costo de seguir a Cristo. The cost of following Jesus. Aquí Pablo está diciendo, yo estoy siguiendo a Cristo Here, Paul is saying, I am following Jesus, y no estoy confiando en mis méritos personales, and I'm not trusting in my own merit. estoy confiando únicamente en Cristo, I am trusting only in Jesus. ¿no? Y nos lleva al tercer punto. And this takes us to the third point. Primer punto, necesitas estar atento a la palabra de Dios. The first being, you need to be attentive to the Word of God. Segundo, examina el objeto de tu fe. The second being, examine the core of the subject of your faith. Y el tercer punto es examina el efecto de tu fe. And the third is examine el efecto. El efecto. Examine the effect of your faith. Significa qué es lo que esa fe está haciendo en tu vida. Meaning, what is it that faith is producing in your life? Si realmente esta fe te está llevando a morir a ti mismo, a renunciar a aquello que tú confiabas antes y poner tu confianza totalmente en Cristo. Is this faith truly leading you to renounce or leave aside what you thought you needed in order to be good with God and simply placing your faith only in Jesus? Examina el efecto de tu fe. Examine the effect of your faith. Una fe que no ha cambiado tu vida A faith that hasn't transformed your life no es una fe que tampoco te ha salvado. is a faith that hasn't saved you. Tiene que haber un cambio en tu vida. There must be a change in your life. Tienes que haber pagado el precio de seguir a Cristo. You must pay the price to follow Jesus. Y me encanta porque justamente los versículos con los que vamos a terminar, que son del versículo 8 al 11, And I love this because the verses we're going to use to finish, which are verses 8 through 11, nos dicen las recompensas que tenemos de seguir a Cristo. give us or tell us of the rewards we have when we follow Jesus. Y hemos escuchado que el seguir a Cristo tiene un costo alto, And we've heard that following Jesus has a high cost. pero el no seguirlo tiene un costo aún mayor. But if you don't follow him, it has a greater cost. Pero ahora vamos a hablar de cuáles son esas recompensas que tenemos en Cristo. So now we're going to be seeing what the rewards are for those who do follow Christ. Y es importante porque si no sabemos cuáles son las recompensas, And it's important because if we don't know what the rewards are, también tenemos una fe incompleta. then we also have this incomplete faith. Tenemos que saber, ¿no?, este infinito valor de una vida en Cristo. We must know this infinite value found within Christ. Y ahora vamos a ver por qué Pablo se expresa tan mal de sus obras pasadas. And now we're going to see why Paul expresses himself in such a way regarding his past experiences and efforts. Y comienza a hablar con tanta excelencia, con tanta superioridad de su relación con Cristo And Jesús. he begins to speak with such excellency and authority in regards to his relationship with Jesus. Vamos a leer del versículo 8 al 11. So now we're going to read verses 8 through 11. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Philippians chapter 3 verses 8 through 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Verses 8 through 11 say, Yet indeed I also count all the things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him in the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain the resurrection from the dead. Y Pablo está hablando del mismo concepto que Jesucristo habló, And Paul's speaking of the same concept that Jesus himself spoke of. cuando él decía, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Saying, all who desire to save his life will lose it, but those who lose his life will gain it in me. Él está hablando de todo lo que
Pablo está perdiendo por Cristo, And now he's speaking of everything that Paul himself has lost for Christ. pero está diciendo que no tiene comparación con todo lo que ha ganado. Has no comparison with everything that he has obtained. No hay comparación con una vida en Cristo, There is no comparison with a life in Christ. pero necesitamos pagar el costo de seguir a Cristo. But we need to pay the price of following Jesus. ¿No? Un emblema que catalogaría o resumiría el movimiento de Cristo o la iglesia cristiana del día de hoy sería este. An emblem which would summarize the life of Christ or the church of Christ would be this. Para seguir a Cristo, In order for you to follow Jesus, deja tus expectativas remove your expectations y abandona tus sueños. and abandon your dreams. Pero a veces nos cuesta decir esto. But sometimes it's difficult for us to say this. Es más fácil si yo te digo, si tú vienes a Cristo, Él va a cumplir los sueños de tu corazón. It's easier for me to say, if you follow Jesus, He'll fulfill all the desires of your heart. Él te va a dar todo lo que quieres. He'll give you everything you want. Pero aquí vemos lo contrario. But here we see the contrary. Para seguir a Cristo, In order for you to follow Jesus, necesitamos dejar nuestras expectativas we must leave aside our y expectations abandonar nuestros sueños, and abandon our dreams, para que entonces el Señor ponga nuevas expectativas y nuevos sueños en so ti. that the Lord may place new dreams and new expectations in us. Y vamos a ver cuáles son estas 5 recompensas que tenemos al seguir a So Cristo. now we're going to be seeing which are the 5 rewards that we gain when we follow Christ. Y por qué Pablo todo lo que compara con su relación con Cristo, incluso dice como todo lo demás que yo hice es estiércol, es Sí. el término que él usa. And seeing how Paul says that everything he once did, he counts it as rubbish, as loss. Por eso cuando dice todo lo tengo por basura, el término es estiércol. And when he says, I count everything as rubbish, what he's really saying is manure. That's the word he's using. Antes está diciendo en comparación a mi vida en Cristo. In comparison to the life in Christ. No significa que si tienes una carrera esté mal. That does not mean that if you do have a career that's incorrect or wrong. No significa que si estás yendo a estudiar o quieres ser arquitecto, quieres ser doctor esté mal. That doesn't mean that if you're studying or you want to be a doctor that's incorrect or wrong. El problema es cuando empezamos a querer ganar el favor de Dios por lo que nosotros hacemos. The problem is when we try to gain God's favor by what we ourselves are doing. Porque como hemos hecho tantas cosas buenas, Because since we've done so many good things, entonces pues Dios merece darme algo bueno. then God deserves to give us something good. Este es el problema. That's the problem. Siempre tu relación con Dios debe de ser más valiosa que cualquier otra cosa. Your relationship with the Lord should be more valuable than anything else. Más valiosa que tu familia, More valuable than your family. más valiosa que tus hijos, More valuable than your children. más valioso que tu esposo, que More tu esposa. valuable than your spouse. Es tu relación con Dios. Is your relationship with God is most valuable in that. Y vamos a ver cuáles son estas 5 cosas And now we're going to be seeing which are these 5 things that we gain. que ganamos al negar nuestra vida y seguir a Cristo. That we gain when we deny ourselves and follow Christ. Y aquí empieza el cuarto punto. El cuarto punto es conoce las recompensas de una vida en Cristo. And the 4th point that we have today is know the rewards that you have in Christ. Número 1, necesitas estar atento a la palabra de Dios. The first being you need to be attentive to the Word of God. Examina el objeto de tu fe. Examine the object of your faith. Examina el efecto de tu fe. Examine the effect of your faith. Y cuarto, conoce las recompensas de una vida en Cristo. And lastly, recognize the rewards you have in a life with Christ. Okay, la primera recompensa The first reward la vemos being ahí en el versículo 8. verse 8. Y podemos resumirla de esta forma. And we can summarize it in this way. Una recompensa que tenemos de seguir a Cristo es una relación superior, íntima y profunda en Cristo. A reward that we can have is a superior and more intimate and better relationship with God. Y es justamente cuando dice aquí, Pablo está hablando de que aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. And this is what we see when Paul says, "Yet indeed I also count all these things lost for the excellence of the knowledge of Christ." La palabra conocimiento no está hablando de un conocimiento intelectual. The word knowledge isn't speaking of something intellectual. Está hablando de algo que se aprende, un conocimiento que se aprende por experiencia. It's speaking of something that's learned by experience. Significa que aún estimo todas estas cosas por la pérdida, por la excelencia de mi relación personal con Cristo Jesús. So what this is really saying is, yet indeed I also count all things lost for the excellence
of what I've seen throughout my personal relationship, what I've known out of experience in Christ Jesus. Pablo no está hablando del conocimiento de Cristo, está hablando del conocimiento en Cristo. He's not speaking of the knowledge of Christ, but of the knowledge found in Christ. Y él sabe que cuando tú renuncias a todo y sigues a Cristo, And he knows that when you put everything to the side and you follow Jesus, tienes una comunión íntima y profunda con Él. you have this intimate communion and fellowship and relationship with him. Y es una comunión que nadie va a separar. And it is a fellowship that no one will separate. Ok, número 2. The second would be Y este lo vemos en el versículo 9. found in verse 9. Una recompensa que tenemos al seguir a Cristo es la justicia de Cristo. A reward that we would receive when we follow Christ is righteousness in Christ Jesus. Significa que toda la vida perfecta que Cristo vivió en esta vida Meaning that the perfect life that Christ lived on this earth ahora ha sido imputada en nosotros. has now been distributed to us. Y ahora Dios nos ve como si fuéramos justos. And now God sees us as if we were righteous. Y la mejor definición para justo que he encontrado And the best definition for righteous that I found es esta: is this: como si nunca hubiera pecado. as if you had never sinned. Por gracia en Dios, por gracia en Cristo, la forma en que Dios te ve es como si tú nunca hubieras pecado. By the grace we have in Christ, when God sees you, He sees you as if you had never sinned ever. Porque es a Cristo quien Dios ve en ti. Because it is Christ whom God sees in you. No solo ganamos una relación superior, íntima y profunda con Cristo, We gain a superior and more intimate relationship with Christ. también ganamos la justicia de Cristo. We also gain or are rewarded the justice, righteousness of Christ. Número 3, lo vemos en el versículo 10. The third we find in verse 10. Ganamos el poder de resurrección de Cristo. We gain the power of resurrection, the resurrection of Christ. Significa que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos Meaning that the same power that lifted Jesus from the dead, es el mismo poder que vive en nosotros. that raised him from the dead, is the same power that lives Y in que, us. podemos tener una vida en victoria sobre el pecado. And that we can have a life in victory over sin. El mismo poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos. The same power that rose Jesus from the dead. Uno de los mayores milagros que hemos visto en esta tierra. Or of the greatest miracles that we've witnessed here on this earth. Jesucristo resucitó. Jesus came back from the dead. Y ese mismo poder vive en nosotros. And that same power lives in us. Número 4. The fourth being Dice que es en el versículo 10. is also in verse 10, Tenemos comunión con los padecimientos de Jesucristo. saying that we have the fellowship of His suffering. Comunión con los padecimientos de Cristo. Fellowship in the suffering of Christ. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que Jesucristo está con nosotros en medio de cualquier sufrimiento que estemos pasando. This means that Jesus is with us in the midst of any suffering that we are going through. Cuando tú decides renunciar a tu vieja vida y decides poner tu fe en Cristo, When you decide to turn away from your old life and place your faith in Jesus, ganas a un compañero de por vida que comparte tus sufrimientos. you gain this companion who is there with you in every time of suffering, Que paso a paso está contigo who step by step is there with you, y que también experimentó lo que es el sufrimiento and who also experimented what suffering was, y que te entiende and who y understands que you, te ama. and who loves you. El mundo entero puede dejarte. The whole world can leave you. Puede caerse de ti todo el mundo y puedes quedarte solo. The world itself can fall from you, and you can be by yourself. Pero no estás solo, But you're not by yourself. porque Jesucristo va a estar contigo toda la vida. Because Jesus will be with you your entire life. Esto es algo que ganas. This is something that you gain. Y por último, número 5, And lastly, for the fifth one, en el versículo 11, which is found in verse 11, ganamos la gloria con Cristo Jesús. we gain the glory which is found with Christ Jesus. Ser glorificados con Cristo Being glorified with Jesus en su segunda venida. in His second coming. Es lo que dice en el versículo 11. This is what verse 11 is saying. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. So that I may attain to the resurrection from the dead. Y es lo que está diciendo Pablo. So what Paul is saying here Si Cristo resucitó, is that if Christ came back from the dead, eso significa que yo también lo voy a hacer, that means that I will as well. ¿no? Y voy a estar con Él. And I will be with Him. Tengo una vida eterna I have an eternal life. y la gloria de Cristo también va a estar conmigo. And the glory of Christ will be with me as well.
Este es el valor infinito de una vida en Cristo. This is the infinite value of a life in Christ. Y no hay nada que se compare And there is nothing that can compare a estar en Cristo. to being in this. Y el día de hoy quiero hacer un llamado. And today I want to make a call. Si tú te encuentras aquí por la primera vez, If you find yourself here for the first time, si tú no sabes lo que es tener una relación personal con Cristo, if you don't know what it is to have a personal relationship with Jesus, pero ya estás cansado de depender de tus obras, but you are tired of depending on your own works, estás cansado de luchar por ti mismo, you're tired of wrestling for yourself, déjame decirte que hay una esperanza let me tell you that there is hope, y se llama Jesucristo. and that hope is called Jesus. Y como lo decía, el camino en Cristo no es fácil, And as I was saying before, the walk with Christ is not easy. tiene un costo, It has a cost, it has a price, pero tiene las más grandes recompensas que hay. but it has the greatest rewards ever. Y si el día de hoy tú quieres tomar la decisión de seguir a Cristo, And if today you want to make the decision to follow Jesus, si quieres que Cristo sea el Señor y Salvador de tu vida, if you want Jesus to be the Lord and Savior of your life, te voy a pedir que levantes tu mano. I'm simply going to ask you to raise your hand. Y al levantar tu mano lo que estás diciendo And in raising your hand, this is what you're going to be saying. es: no tengo una relación con Cristo, Saying, I don't have a relationship with Jesus. o no tengo una relación como quisiera con Cristo, Or I don't have a relationship that I want with Jesus. pero estoy listo para tenerla. But I'm ready to have one. Quiero una vida en Cristo. I want a life in Christ. ¿Hay alguien aquí Is there que anyone here quiera recibir a Cristo como el Señor de su vida? who wants to receive Jesus as Lord and Savior of his life? ¿Hay alguien aquí que quiera experimentar una vida personal con Cristo? Anyone who wants to experience a personal life with Jesus?